सोशल मिडियाबाट प्रेम सम्बन्ध बनाएर अपहरणको षड्यन्त्र रच्ने आमा छोरालाई पक्राउ गरी अपहरित नाबालिगलाई पुलिसले सकुशल उद्धार गरेको छ। दर्शकवृन्द, ठुला ठुला सहरहरूमा हुने गरेका अपराधका घटनाहरू आजभोलि तपाईँ हाम्रै घर आँगनमा पनि हुन थालेका छन्। विशेष गरी सोशल मिडियाको विकाससँगै यस्ता अपराधका घटनाहरू गाउँ बस्तीतिर पनि हुन थालेका छन्। यस्तै एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ। जानकारीका अनुसार सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिसको मतिगढा थाना पुलिसले सोशल मिडियामा प्रेम सम्बन्धको आडबाट रचिएको अपहरणको षड्यन्त्रलाई उजागर गरी अपहरित नाबालिगलाई उद्धार गरेको छ। यस घटनामा अपहरणको षड्यन्त्र रच्ने मुख्य आरोपी आमा छोरालाई पनि पुलिसले पक्राउ गरेको छ। घटनाक्रम अनुसार पहिला सोशल मिडियाको माध्यमबाट नाबालिगलाई प्रेम जालमा फसाइयो अनि नाबालिगलाई घरबाट भाग्नका लागि राजी गरिएको थियो। यसपछि नाबालिगका परिवारबाट 20 लाख रुपियाँको फिरौती माग गरिएको थियो। तर मतिगढा थाना पुलिसले नाबालिगको अपहरणको षड्यन्त्रलाई उजागर गर्दै प्रेमी अनि उनकी आमालाई जयपुरबाट पक्राउ गरी सिलगढी ल्याइएको छ। पुलिस सूत्रका अनुसार प्रेमीको नाम अमन शर्मा अनि उनकी आमाको नाम प्रीति शर्मा रहेको छ। घटनामा नाबालिगलाई पनि सुरक्षित रूपमा उद्धार गरिएको पुलिसले बताएको छ। जानकारीका अनुसार 19 सेप्टेम्बरको दिन मतिगढा थाना क्षेत्रबाट 11औं श्रेणीमा अध्ययनरत छात्रा घर नफर्किएपछि 20 सेप्टेम्बरको दिन उक्त नाबालिग लापत्ता भएको गुनासो मतिगढा थानामा दर्ता गरिएको थियो। उक्त गुनासोका आधारमा पुलिसले नाबालिगको खोजी कार्य सुरु गरेको थियो। यसैबीच नाबालिगका परिवारलाई एउटा फोन आयो जसमा अपहरणको सन्देश दिएको थियो अनि 20 लाख रुपियाँ फिरौतीको माग गरिएको थियो। यद्यपि फिरौतीको फोन आएपछि मतिगढा थाना पुलिसले तलासी सुरु गरेको अनि जाँचको क्रममा पुलिसले सीसीटीभी फुटेजको जाँच गरिरहेको अपहरणकारीहरूलाई थाहा थिएन। सीसीटीभीमा नाबालिगलाई ट्युसनबाट एक्लै बागडोग्रा एयरपोर्टतर्फ गइरहेको देखिएको थियो। यसबाट पुलिसलाई पहिलो सुरागको रूपमा सहयोग पुग्यो। जाँचको क्रममा पुलिसलाई थाहा लाग्यो कि फिरौतीको फोन जयपुरबाट गरिएको थियो। पछि जाँचबाट के थाहा लाग्यो भने अपहरणको पछि गहिरो षड्यन्त्र रहेको छ। यसै सूचनाका आधारमा मतिगढा पुलिसले एउटा विशेष टिम गठन गरी आइतबार जयपुर पठाएको थियो। सोमबार मतिगढा पुलिसको विशेष टिमले नाबालिगलाई उद्धार गर्न सफल बन्यो अनि अपहरणको आरोपमा अमन शर्मा अनि उनकी आमा प्रीति शर्मालाई पक्राउ गर्न सफल बन्यो। सोधपुछको क्रममा पुलिसलाई थाहा लाग्यो कि नाबालिग अनि अमन शर्माको मित्रता एक सोशल मिडिया साइटको माध्यमबाट भएको थियो। पछि उनीहरूमा प्रेम सम्बन्ध स्थापित भएको थियो। यसपछि अमन शर्मा अनि उनकी आमाले नाबालिगलाई घरबाट भागेर जयपुर आउन मनाएका थिए। मतिगढा थाना पुलिसले बताएअनुसार नाबालिगको अपहरणका लागि उसको परिवारबाट फिरौती माग गरिएको थियो। গত 20 তারিখে একটি মেয়ে মিসিং হয় এখান থেকে মাটিগাড়া এরিয়া থেকে, মাইনর মেয়ে 16 বছরের। তারপরে 20 তারিখে মেয়ের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে একটি কিডন্যাপিং কেস স্টার্ট হয়। তো কেস স্টার্ট হওয়ার পরে ইনভেস্টিগেশন শুরু করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। তো সেখানে বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইনপুট, সিডিআর অ্যানালাইসিস, সিসিটিভি ফুটেজ এসব খতিয়ে দেখা শুরু হয়। এর মধ্যে তারপরে একটি র্যানসাম কলও আসে, একটি নাম্বার থেকে, আননোন নাম্বার থেকে র্যানসাম কল আসে। 20 লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে একটি ফোন আসে। তদন্ত তারপর পুলিশ করতে থাকে। তারপরে সিসিটিভি ফুটেজ অ্যানালাইসিস করে জানা যায় যে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে মেয়েটিকে দেখা যায়। তো তারপরে এয়ারপোর্ট অথরিটি এবং ফ্লাইট অথরিটি যে আছে কোম্পানি, তাদের সঙ্গে কথা বলে তার টিকিটের ডিটেল এসব কিছু নিয়ে জানা যায় যে সেদিন সন্ধ্যের ফ্লাইটে সে দিল্লিগামী ফ্লাইটে ও বোর্ডেড হয়েছিল। তো সেই টিকিটের দেওয়া ফোন নাম্বার নিয়ে আমরা ওখান থেকে আরও অ্যানালিসিস করে জানতে পারি যে সেই নাম্বারটির লোকেশান জয়পুরে রয়েছে। তারপর মাটিগাড়া থানা থেকে একটি পুলিশ টিম জয়পুরে যায়, ওখানে গিয়ে রেড করে বিভিন্ন জায়গায় বেসড আপন দ্য টেকনিক্যাল ইনপুটস। সেখানে তারপর একটি হোটেল থেকে সেই ভিকটিমকে রিকভারি করা হয়। তো তার সঙ্গে যেই নাম্বারটির যোগাযোগ ছিল, যার সঙ্গে কথা বলে সে ওখানটাতে গেছে, তাকে সে একটি মাইনর ছেলে 17 বছরের, তাকে অ্যাপ্রিহেন্ড করা হয়। তার সঙ্গে তার মাও থাকে ওই জয়পুরে, তার মাকে অ্যারেস্ট করা হয়। তারপর ট্রানজিট রিমান্ড নিয়ে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়। আজকে সেই অ্যারেস্ট হওয়া সেই ছেলেটির মা, তাকে কোর্টে প্রডিউস করা হয়েছে উইথ প্রেয়ার অফ পুলিশ রিমান্ড। আর আরেকজন যে মাইনর আছে তাকে জেজিবিতে প্রডিউস করা হয়েছে। বাকি ইনভেস্টিগেশন চলছে।